औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है हमारा लीगल एड और हमारी मेहमान शख्सियत हस्ब साबिक जनाब हसनात हाशमी एडवोकेट साहब हैं कि जो एक एतबार से बहुत ही मुनफरद हैं कि बाकी भी लोग हैं, लेकिन ये सिक्का बंद जो है यहाँ पर वकील हैं और उसी हवाले से आपके सवालात के जवाब देते हैं। हसनात हाशमी साहब, साद चौधरी साहब ने एक सवाल किया है कि एक जोड़े में से एक के पास हिस्पानवी पासपोर्ट है और दूसरे के पास लार्गा ड्यूरेसियोन का तरखेता है, तो पेपर रिन्यू करवाने के लिए तरखेता कम्युनिटारियो लेना होगा या लार्गा ड्यूरेसियोन पर ही ऐसा मुमकिन हो जाएगा? जी, इनके सवाल से मेरे ध्यान में एक और चीज़ भी आ गई जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपने मैरिज जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। यानी कि अगर बिल्कुल बीवी के पास पासपोर्ट हो गया, हस्बैंड के पास पासपोर्ट आ गया, तो दोनों में से अगर एक के पास आ जाए तो ये मस्ट है कि वो अपनी शादी को ज़रूर रजिस्टर सिविल में इंदराज कराएं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाए तो दूसरे का राइट ख़त्म हो जाता है अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये हर सूरत इन्होंने यानी कि ये काम जो है ना वो मस्ट करना होता है। हमारे पास केसेस आएंगे, हस्बैंड के पास पासपोर्ट था, बीवी बिल्कुल पाकिस्तान में यहाँ इधर ही है, तो उन्होंने उस वक्त इंदराज नहीं करवाई तो वो फौत हो गए। तो अब बीवी ने जब पेंशन लेनी होगी हस्बैंड की आप पे तो वो ले नहीं सकती क्योंकि शादी रजिस्टर्ड नहीं है। और शादी रजिस्टर्ड ना हो तो स्पेनिश की शादी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती वो मियाँ बीवी नहीं हो सकते। यानी कि आप पाकिस्तान में नादरा में आपका इंदराज और रिकॉर्ड हो, लेकिन अगर स्पेन के रजिस्टर सिविल में नहीं रजिस्टर्ड तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस करना मस्ट है। अब जिन्होंने ये सवाल किया कि अगर इनके पास लार्गा ड्यूरेसियोन है तो क्या इनको कम्युनिटारियन लेनी पड़ेगी? लार्गा ड्यूरेसियोन पास हो तो क्योंकि वो फिंगर ही देने होते हैं, पुलिस के पास ये रिकॉर्ड नहीं आता है, वो जिनको अपडेट नहीं हुआ होता वो लार्गा ड्यूरेसियोन दोबारा कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कम्युनिटारियन का फ़ायदा ये होता है इनको लार्गा ड्यूरेसियोन के निस्बत वो ये कि ये 10 साल का कार्ड होगा, ये मिलेगा उनको परमानेंट नहीं, 10 साल का कार्ड उनको मिलेगा। और सेकेंडली ये होगा कि ये जो उनको कार्ड मिलेगा ये अलाउ करेगा कि ये पाकिस्तान में अगर रहना चाहिए या स्पेन से बाहर रहना चाहिए तो ये 2 साल मुसलसल रह सकते हैं। लार्गा ड्यूरेसियोन के साथ 1 साल रह सकते हैं, कम्युनिटारियन के साथ ये 2 साल रह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। पहले यूके में जाने की फैसिलिटी होती थी लेकिन वो तो ब्रेक्सिट की वजह से ख़त्म हो गई कम्युनिटारियन की। अब मेन जो इसमें जो लार्गा ड्यूरेसियोन और इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि वो 10 साल का कार्ड होगा और 2 साल ये पाकिस्तान रह सकेंगे, और लार्गा ड्यूरेसियोन 5 साल का कार्ड है और वो 1 साल को रहने के लिए अलाउ करते हैं। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्पेन की नेशनलिटी रखते हैं वो पासपोर्ट पर 2 साल पाकिस्तान रह सकते हैं मुसलसल? नहीं, स्पेन की नेशनलिटी नहीं। स्पेन की नेशनलिटी के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो चाहे पूरी ज़िंदगी बाहर गुजार दे। जो कम्युनिटारियन वाला होगा ना, जो एक्सट्रांजेर है, उसके पास ऑप्शन होता है कि अगर उसके पास परमानेंट है कम्युनिटारियन यानी कि 10 साल का कार्ड तो वो 2 साल पाकिस्तान में रह सकता है। 2 साल से पहले उसने आना है, फिर बेशक चला जाए। जिसके पास लार्गा ड्यूरेसियोन है वो 1 साल रह सकता है, यानी कि अगर बिल्कुल यकम जनवरी को जाता है तो 31 दिसंबर से पहले वापस आए, फिर 2 जनवरी को चला जाए, यानी पूरे 5 साल इस तरह गुजार सकता है। लेकिन वो हमेशा साल में 1 बार उसने ट्रैवल ज़रूर करना है स्पेन में। अब जो कम्युनिटारियन वाला होगा वो 2 साल का करेगा, यानी कि अगर यकम जनवरी को जाता है तो 2 साल बाद उसने वापस आ सकता है, वो कोई मसला नहीं उसे। सर, एक और सवाल इसी से रेलिवेंट है कि एक बंदे के पास पारेखा देचो के पेपर्स हैं और अब वो जोड़ा निकाह करना चाहता है, तो क्या इनके पहले पेपर्स पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा जो उन्होंने पारेखा देचो की बुनियाद पर लिए थे? जी, उसमें यह है कि कानून कहते हैं कि पारेखा देचो और शादी ये आपस में कंट्राडिक्शन है, यानी कि या एक रखें या ये दोनों आप साथ नहीं चला सकते। तो अगर इन्होंने पारेखा देचो किया हुआ है तो उन्होंने पहले कांसिलार करनी होगी पारेखा देचो। यहाँ पर इनको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी कि कानून कहता है कि अगर आपके पास तरखेता कम्युनिटारियन है और पारेखा देचो इनकी 3 साल नहीं चली तो इनका राइट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये इन्होंने देखना है अगर निकाह भी करना चाह रहे हैं तो 3 साल नहीं अभी इनके गुजरे, तो फिर अगर शादी करेंगे तो ये पारेखा का बाखा देंगे। पारेखा का बाखा देंगे तो जब रेनोवेशन करने जाएंगे वो एक्सराखरिया मांगेगी कि हमें ले कर दें अपना सर्टिफिकेट कि कब आपका बाखा हुआ था। तो अगर 3 साल से पहले बाखा हुआ था तो वो बोलेंगे कि जो आपके पास कार्ड है ना ये फेक है। फेक से मुराद ये है कि यानी कि ये ऑटोमेटिक उस वक्त कैंसिल हो गया। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बेशक फिजिकली आपके पास रहा था
لیکن ٹیکنیکلی طور پہ کیونکہ وہ آپ نے 2 ماہ بعد ہی آپ نے یا 3 ماہ بعد ہی یعنی 3 سال سے پہلے آپ نے باقا دے دیا تھا، تو اسی وقت آپ کی جو کنڈیشن جس بیس کے اوپر آپ نے کومونیتاریہ لیا تھا وہ ختم ہو گئی تھی، اب کیونکہ بنیاد ختم ہو گئی تھی، اب وہ آپ کا کارڈ ویلڈ نہیں رہا. تو اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ شادی کر لیں اور سمجھیں کہ 5 سال تو آلریڈی میرے پاس کارڈ ہے، 5 سال بعد مجھے پرماننٹ مل جائے گا، تو وہ پھر ان کو پرماننٹ نہیں ملے گا، وہ ان کو دوبارہ ٹیمپورل 5 سال کا ہی دیں گے. یہ فرق ضرور پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ دونوں میں سے ایک اسپانش ہے، تو اگر ایک اسپانش ہے تو پھر وہ نیشنلٹی 1 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس میں چلے جاتے ہیں. تو چلیں ان کو یہ ہے کہ 1 سال بعد اگر نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں تو 1 سال تک نیشنلٹی میں نارملی وہ پاس ہو جاتی ہے، تو وہ پاسپورٹ لے کر کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر انہیں 5 سال ویٹ کریں کیونکہ ان کی شادی بالفرض کسی فرانس کی لڑکی کے ساتھ ہے یا پرتگال کی ہے کسی بھی، تو یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد جب رینیو کرنے جائیں تو بے شک انہوں نے شادی کی ہے، لیکن جب 5 سال بعد رینوویشن ہوگی تو ممکن ہے وہ بولیں گے کہ آپ کا کارڈ کینسل ہو چکا تھا، تو پھر 0 سے ان کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا، 0 سے ان کا ٹائم اسٹارٹ ہوگا. تو وہ 10 سال کا جو نیشنلٹی کا پروسیس ہے وہ پھر 0 پہ آ جائے گا. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 643846 اچھا سر، ایک اور سوال ہے. یہ سوال تو مقصود بخاری صاحب کا تھا. اب دوسرا سوال جو ہے فجر شہباز صاحب کا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی عمر 7 سال اور دوسری کی عمر 5 سال ہے. پہلے ان کے پیپرز نہیں تھے مگر اب ہیں. اب یہ کب نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہے؟ کیا 10 سال کی مدت ان پہ بھی اپلائی ہوگی؟ یہ ادھر پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، پیدا ادھر نہیں ہوئی میرا خیال ہے. میری 2 بیٹیاں شاید پیدا اگر ادھر پیدا ہوئی ہیں بالفرض بچے ادھر پیدا ہوئے کسی ریزن کی وجہ سے ان کے پیپر جاتے رہے تو وہ تو 1 سال بعد اپلائی کر سکتی ہیں، بے شک وہ 7 سال گزر گئے جو بھی ہونا. لیکن اگر پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں تو وہ انہوں نے 10 سال کا ٹائم پورا کرنا ہے. اگر والد کے پاس نیشنلٹی نہیں تو 10 سال انہوں نے پورے کرنے ہوں گے. صحیح. بہت شکریہ حسنات ہاشمی صاحب. یہ ناظرین محترم آج کے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب نے دیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو تشفی بخش جواب مل گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہوئی ہے کہ آپ ہمارے کومنٹ باکس میں آ کر سوال کیا کریں تاکہ آپ کے سوالوں کو جو ہے ہم حسنات ہاشمی صاحب ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے حل کر سکیں. اور ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ اور حسنات ہاشمی صاحب کو پھر کسی نئے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.